Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas u saradnji sa firmom SBT Alati koji su ovlašćeni distributer Bosch alata i pribora, a ujedno i jedan od najvećih prodavaca Bosch alata, radimo recenziju najjače Boschove elektropneumatske bušilice GBH 228F. Radi se o modelu koji je proizveden u Nemačkoj, tako da nastavljamo serijal Made in Germany alata. Kao što vidite, alat nam dolazi u koferu. Na ovoj prednjoj nalepnici možemo vidjeti oznaku modela, možemo vidjeti da pripada heavy duty seriji, znači alatima za tešku primjenu. 3,2 džula je energija udara, 880 W snaga motora, može bušiti do 28 mm u betonu, ima kontrolu vibracija i ima kickback kontrol, odnosno kontrolu od povratnog udara. Kada otvorimo kofer, šta možemo vidjeti? Prvo, kao što vidite, poklopac kofera ne pada na zadnju stranu, što je odlična karakteristika Boschovih kofera. To mi se jako dopada. Ovdje imamo smešteno uputstvo za upotrebu, jednu krpu za brisanje mašinu i ovo je mašina sa izmenjivim futerom, znači imamo prihvat za SDS plus burgije za beton, ali ovdje imamo i prihvat za cilindrične burgije. Jedna stvar koju je bitno vam kažem vezano za ovaj kofer, vidite da ovdje imate dosta mesta za smeštanje cilindričnih burgija i za smeštanje burgija za bušenje betona. Znači celom ovom širinom u ovom gornjem delu je ostavljen prostor da možete smestiti burgije ili špiceve, dleta, šta god da koristite. Evo, raspakovao sam mašinu. Vidi se čim je otpakujete da je Bosch poradio tu na kvalitetu, zaista onako kako treba je odrađeno. Evo da pogledamo prvo ovaj futer što dolazi za cilindrične burgije. Radi se o rom futeru, komplet izrađenom od metala, izuzev ove kape koja je plastična. Sa romom znamo da apsolutno nema nikakvih problema, da su u pitanju vrhunski futeri, samim tim je i Bosch se odlučio da uz svoj top model bušilice da romov futer. Futer je prihvata burgija od 1,5 do 13 mm. Pre nego što nastavimo dalje, da vas podsjetim da kada kupite Boschov alat instalirate aplikaciju Pro 360 i da taj alat registrujete kako biste produžili garanciju sa 2 na 3 godine. Što se tiče kabla, kabel ne mogu ne primetim da je fenomenalan. Znači, generalno retko viđam na mašinama Ozoflex kablove. Ova mašina je opremljena Ozoflex kablom. To su kablovi koji su namenjeni za tešku građevinsku primjenu. Baš su za gradilište napravljeni da mogu da podnesu svakakve uslove upotrebe, a da se ne oštete ili da ne dođe do proboja. Kabel je dužine 4 metra i ono što je još interesantno, a to ću vam sad pokazati, pogledajte uvodnik kabla u mašinu. Nema čvrstog uvodnika, već je tu stavljena jedna kugla koja se rotira i koja sprečava da vam se kabel na ulazu u mašinu lomi prilikom rada. Pogledajte kako to lepo i lagano radi. Da krenemo sa prednje strane mašine. Ovdje nam je smešten prihvat za SDS plus burgije. Znamo da je Bosch izmislio taj prihvat. I ovdje imamo jedan prsten koji nam služi za izmenu prihvata, odnosno za izmenu futera. Kako se menja futer? Samo ovaj ovdje prsten gurnete na unutra i izvučete futer. Isto tako se postavlja drugi futer, znači samo se gurne unutra i to je to. U ovom ovdje delu vidimo da je ovo odrađeno od plastike koja ima dosta fibera u sebi. Nalazi nam se selektor za odabir režima rada. Imamo mogućnost samo bušenja, udarnog bušenja, među poziciju ovdje koja nam je za promjenu ugla dleta i imamo samo opciju štemovanja. Šta je Bosch uradio što se tiče vibracija na ovoj mašini? Stavio je, pošto znate da elektropneumatski mehanizam ima znači klip koji ide napred-nazad, jel tako? I koji zapravo proizvodi te udare koji razbijaju beton. Bosch je na ovoj bušilici napravio sistem sa kontrategom. Zapravo kada klip udari na jednu stranu, drugi deo odlazi na ovu stranu u nameri da minimizuje vibracije, odnosno da ih neutrališe. To bi trebalo da bude benefit ne kada bušite 2, 3, 5 rupa ili ne znam radite nešto sitno. Ali ukoliko radite više sati sa ovom bušilicom, to bi trebalo drastično da smanji zamor ruku i prenos vibracija na rukovaoca. Tako da vidjet ćemo kako će se ponašati, to vam ne mogu sada reći kako funkcioniše u praksi dok ne budem probao mašinu onako kako treba.
Ovdje u zadnjem delu smešten je deo ventilacionih otvora, smešten je prekidač koji zapravo rotira četkice, jel tako, koji je za smer obrtaja, da li ćemo ići na jednu ili na drugu stranu. To je ok, dobro je što ne štrči ni malo, znači neće se slučajno prilikom spuštanja alata dogoditi da se pomeri iz tog položaja. Ovdje ispod nam je smešten veliki prekidač sa blokadom prekidača. Ovdje zadnji deo također vidimo da je gumiran, kako ne bi mašina klizala iz ruke. Naravno sve je ergonomski odrađeno, tako da to leži u ruci bez ikakvih problema. Bukvalno, evo vidite, stapa se sa rukom. Sa donje strane mašine nam se nalazi pločica sa podacima i ovdje možemo vidjeti da je alat Made in Germany, odnosno napravljen u Nemačkoj. Također u ovom ovdje delu ispod plastike možete vidjeti da je plastika zapravo samo oklop ovdje, odnosno šminka, a ispod je ceo udarni mehanizam smešten u aluminijumskom kućištu. Jer drugačije ne bi imalo mnogo smisla praviti heavy duty alat, a da nema aluminijumsko kućište. Sa druge strane isto imamo preklopnik za smer obrtaja. Kao što vidite ovdje nam se nalaze ventilacioni otvori i ono što je dobro što ova bušilica vam neće dozvoliti ukoliko je uključena, znači vi samo možete promijeniti smer obrtaja i to je ok. Ukoliko je ona uključena ne možete promijeniti smer obrtaja, znači nema šanse. Jedna sigurnosna još stvar koja je ugrađena ovdje. U prednjem delu smeštena specifikacija koja nam kaže da u betonu možemo bušiti od 4 do 28 mm SDS plus burgijama. Možemo koristiti SDS plus špiceve i dleta. Što se tiče bušenja u cigli, mogu se koristiti krune od 40 do 68 mm, bušenje u čelicima do 13 mm, bušenje u drvetu do 30 mm. Što se tiče dodatne ručke, ona je nekog klasičnog stila, znači ono što je lepo vidjeti da je ovdje ubačen, deluje mi da je termoplastični elastomer, znači jako se lepo lepi za ruke, tako da neće biti apsolutno isklizavanja. Pozicija se menja otpuštanjem i zavrtanjem u položaju u kom vam je to potrebno. Ovdje vam je smešten i graničnik dubine bušenja, znači uzmete graničnik, pritisnete, ugurate unutra, pustite i to je to. Što se tiče graničnika dubine na Boschu, tu ima jedna caka. Ljudi su kupovali Bosch mašine i sada krenu da buše nešto i gledaju da izbuše toliko dok se ne prislone i nastave dalje a guraju, a onda se graničnik pomeri na unutra. Znači, vodite računa, kada bušite Boschovim bušilicama, bušite dok ne dodirnete materijal. Tu stajete. Nema dalje guranje, jer ako budete nastavili dalje a gurate, ovaj sistem će vam omogućiti da se graničnik pomeri na unutra i onda umjesto 5 cm odostaje na 15. Znači, nemojte da se oslanjate od to da je tu kruta veza, jer nije. Sa gornje strane mašine smešten nam je jedan aluminijumski ovdje poklopac, opet sa nekim izvodima za vazduh i sa natpisom Kickback Control. Još jedna stvar na koju hoću vam skrenem pažnju, a ovu belu krpicu podmećem da biste bolje vidjeli jer je crn sto pa se ne vidi dobro, je oblik bušilice. Pogledajte ovdje koja je širina, a pogledajte kako idete ka vrhu, ona bukvalno se sužava i dolazi maltene na širinu futera. Zbog čega je dobro, zbog čega je bitno? Pa možete prići u svaki ćošak sa njom. Znači da je ona ovako ravno kockasta do ovdje, znači ne biste mogli od ovoga da priđete u neke delove koji su kritični, a sa ovim oblikom ćete bez problema to moći. Hajde da izmerimo i broj obrtaja ove mašine. Naravno, uvek će se razlikovati zato što kad uključite čekić, onda motor pogoni još elektropneumatski mehanizam koji odvlači deo snage. Samim tim broj obrtaja je uvek niži uz upotrebu elektropneumatskog čekića nego što je to slučaj kada ga ne koristite. Također, udar prilikom bušenja vam je uvek manji nego prilikom samog štemovanja. Isto zbog te preraspodele energije, jer ako samo štemujete, sva energija odlazi u elektropneumatski mehanizam. Ukoliko bušite sa upotrebom elektropneumatskog čekića,
Ta energija se raspoređuje na rotiranje burgije i na udare. Sada ćemo izmeriti 3 vrednosti, jedna će biti samo bušenje, druga bušenje uz upotrebu čekića, treća samo štemovanje. Šta god da rezultati pokažu, ne radi se bez antifona, odnosno bez zaštite za sluh. Koliko smo jelkicom probušili? 20 mm. Pre umetanja burgije u futer obavezno je ovaj ovde kraj burgije namazati mašću, predviđam vam za SDS plus prihvate. Znači, nanese se masti. Prvi put kada ubacujem burgiju, ja to nanesem dosta. Sljedeći put ubacujem malo manje masti nego što je ovo svakako. Znači, samo ovo i to je to. Spremni smo za rad. Test bušenja ćemo uraditi na ovoj ploči ovde. U pitanju je armirana betonska ploča. Posle ću vam izmeriti i debljinu. Koristit ću burgije Bosch 7X da vidimo kako mašina funkcioniše. Krećemo od šestice pa povećavamo prečnike na sve veće i veće. Uživajte! Pogledajte sa kojom lakoćom ova bušilica u kombinaciji sa ovom burgijom buši 12 mm u betonu. Pritom, odmah mogu vam kažem da ovaj sistem za smanjivanje vibracija, vibration control, zaista osetim u ruci da mnogo manje vibracija prenosi na moju desnu ruku prilikom rada. Sljedeće što ćemo probati, ovo nije Boschova burgija, nemam pojma iskreno i koja je, dosta je stara i koristio sam je kad imam jako debele zidove a bušim. Ona je 70 cm radne dužine, što će i umanjiti snagu bušilice. Znači da je 20 cm 30, bolje bi bušila sa ovom burgijom bušilica, jer vibracije moraju da se prenesu kroz celu burgiju koja je ovde zaista
jako dugačka. Evo vidite kolika je, ovo je 22 burgija, nemam 22 kraću, zato koristim ovu koju imam. Evo čisto da vidite debljinu ploče koju smo bušili, to je nekih 13 cm betona, vidite i sami kakvog. Složit ćemo se i vi i ja da posao štemovanja ovog tipa nije za ovu mašinu, ali pošto je test, hajde da probamo da vidimo kako ona odrađuje štemovanje, da probamo nešto ovde da odradimo. Sad ćemo se prebaciti na sekač da malo ovo otvorimo još. Kad treba promenite ugao sekača, znači prebacite bušilicu u ovaj ovde položaj, selektor, onda okrenete na stranu koja vama odgovara i prebacite ga opet na štemovanje i on će ostati fiksiran u tom položaju. Evo ovo sad nije bilo baš malo štemovanja, da vidimo temperaturu kakva je. Nema priče o bilo kakvom pregrevanju. Hajde još malo da štemujemo. Da se odmah razumemo, rušenje betonskih ploča nije posao za ovu mašinu, ali ovo je samo za potrebe testa. Za ove radove se koristi Bosch 11 recimo ili tako neke mašine, a ovo je ipak mašina za manje radove, ali ajde, evo kao što vidite, može to da odvali i prilično lepe komade betona sa ploče. Evo da vam Batagagi nešto kaže, Bosch je ponosan na svoje Bosch Hammer elektropneumatske čekiće i verujte mi, sa razlogom su ponosni i imaju čime da se ponose. Što se mene tiče, mašina sigurno ostaje kod mene, a mi nastavljamo dalje sa testom. Evo da ne bude tamo je bilo plitko, evo je betonska greda, 12 Bosch 7X. Radna dubina ove burgije je 20 cm i evo za koliko smo prošli debljinu 20 cm u betonskoj gredi.
Kao što vidite, i to ne predstavlja nikakav problem. Što se tiče Bosch Burgija 7X, već smo radili sa njima, znači burgije su vrhunske, zaista. Ono što je razlika, ko nije gledao prethodne videe, eto čisto da podsjetim opet, razlika je u tome što nisu samo pera urađena od karbida. Znači na 7X burgijama Expert cijela ova ovde gornja površina, znači ceo ovaj vrh je odrađen od karbida, znači ne samo pera, što daje daleko veću trajnost same burgije nego što je to slučaj kada su samo pera odrađena od karbida. Majstori moji, evo nas natrag u radionici da napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. U principu, nemam šta vam kažem mnogo. Mašina je top, sjajna mašina, jako lepo se ponašala u radu, nisam imao problema sa pregrevanjem, buši jako brzo, jako dobro, vibracije su svedene na minimum, zaista onako prilično dobro sve odrađeno. Ne znam koju manu da vam kažem, eto možda ovaj ovde sistem za graničnik dubine bušenja, to možemo da kažemo ajde da je mana, da je možda mogla da se napravi a bude čvrsto, jer su uglavnom majstori naviknuti da to bude čvrsto tu urađeno i da im to bude baš graničnik na koji mogu da se i naslone. Ovde to nije slučaj i ne može, ali mimo toga što se tiče same mašine, apsolutno stvarno svaka preporuka. Mašinu možete nabaviti na sajtu SBT Alati, ostavit ću vam i link direktan ka mašini dole u opisu videa. Videli ste da smo bušili i drvo, i metal, i beton, i štemovao sam beton, radio sam ono što nije za ovu mašinu predviđeno. Stavio sam ovu burgiju 22 od 70 cm, naravno nisam bušio 70 cm, jel tako? Bušili smo ploču koja je 13 cm, izbušila je bez problema to u betonu. Kome treba ovakva mašina, zaista je topla preporuka za nju. Ja imam i Dewalt, imam i Makitu, znači imam tih mašina u ovom formatu zaista dosta. Reći ću vam samo da mi je bolja u radu i od Dewalta i bolja mi je u radu i od Makite koju imam. Kod Makite greje se dosta više, Dewalt ima nešto malo slabiji udar, znači i više vibracija. Ova mašina mi je za sada stvarno favorit i ostaće apsolutno kod mene, znači nema njoj dalje od mene. Ovaj ovde detalj koji su odradili sa kablom, sa ovom kuglom, sjajan, kabel fenomenalan, znači Ozoflex, nema tu šta da se priča. Vi ako se niste prijavili na kanal, dole lepo kliknete subscribe, ako vam se dopao video, kliknete like, a mi se vidimo opet u nekom sljedećem videu i u nekoj sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav iz Zone Alata od vašeg Agija. Ćao!